ପିଲାମାନେ आज आम जा +2 फर्स्ट ईयर ओडिया तार विषयटी हूँ मित्रता। पद्धतिर ना हूँ मित्रता। मित्रता शब्दटी शुणा पर तुम मन भर प्रश्न आसीपे जे मित्र आज तो ओडिया शब्द को आम बेसी व्यवहार करें जहाँ कहते बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड ही हूँ मित्र एवं परस्पर मध्यरे जो रिलेशनशिप काम करे बा जो संपर्क सृष्टि हुए ताकू ही आम कहू मित्रता। बुझिपार कि नहीं? तुम जापर विशेष्य विशेषण। विशेषण शब्द अर्थ कौन आ विशेष्य शब्दर अर्थ कौन? विशेषण हूँ जे विशेष शब्द को विश्लेषित करें ना नहीं। तेणु मित्र कहले विशेष्य पद, मित्रता कहले विशेषण पद जहाँ गोटे रिलेशनशिप की बुझाऊँच बा संपर्क को बुझाऊँच। तेबे ये जो मित्रता कथाटी आम शुणिले यह हूँ गोटे पद्य। आर रचनाकार हेले के ना कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। ताले कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर कौन गोटे एमती डायरेक्ट लिखा है जो मित्रता लिखाई ना ना ता नुहे। कौट लिखाई? उपेन्द्र भंज काव्य लिखिचंती, अनेक काव्य लिखिचंती। जमती प्रथम काव्यटर मु ना कहूची जा हूँ भगवान श्री रामचंद्र को उद्देश्य रे, जा हूँ कौन वैदेहीश विलास। वैदेहीश विलास। वैदेही किए ना? वैदेही होचंदी विदेहर कन्या स्वयं सीता देवी। तांको ईश किए? ईश माने स्वामी है। तेणु वैदेहींकर जे ईश स्वयं श्री रामचंद्र रघुनंदन, रघुपति रघुनंदन पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को संतुष्ट करवार्थे से लिखिथिले कौन ना वैदेहीश विलास। विलास शब्दर अर्थ होची संतुष्ट करवा, मन खुशी करेबा। पिला माने तमे बोधे जानिच जे अन्यर प्रशंसा कले तार मन प्रफुल्लित हुए। तेणु जितेबाला आम भगवान प्रशंसा करूँ, तांकर कर्म को आम व्याख्या करूँ, जितेबाला आम तांकर जगत कल्याण को व्याख्या करूँ, हित जगत हिताय हित साधन को जितेबाला आम व्याख्या करूँ, सेतेबाला प्रभु आम उपर संतुष्ट हुंती। फलस्वरूप तांकर से दिव्य गुण गुड़ी को आमको से प्रदान करती जहाँ मनुष्य प्राप्त हेले कृतार्थ हुए। तेणु से मित्रता वैदेहीश विलासर अष्टविंश छांदरु उद्धृत होइछि। तेणु मु विषयगत को आग चलीजी। तेणु एमती लेखा रही कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर, जहाँकर जन्मस्थान हेउछि भूमुसुर गंजाम कुलाड़गढ़। कुलाड़गढ़ राजा धनंजय भंज आउ तांकर जे पौत्र, पौत्र माने नाती, सी हेले उपेन्द्र भंज। एवं उपेन्द्र भंजकर पिता ना हूँ नीलकंठ भंज है। धनंजय भंज मध्य प्रभु श्री रामचंद्रंकर प्रीत्यार्थे, आनंदार्थे, प्रसन्नार्थे कौन लिखिथिले? राघव विलास नामक काव्य रचना करथिले। तांकरी प्रेरणा रे प्रेरित होई तांकर नाती नील, तांकर नाती हेले कवि सम्राट उपेन्द्र भंज यही काव्यटी को रचना करिसेंती, जो काव्यटीर नाम होउछि वैदेहीश विलास। वैदेहीश विलास अष्टम छांदर रे रही मित्रता संपर्क रे। तुमे पिला माने जानिथब जेतेबेले लंकापति रावण सीता देवी को अपहरण कर नहीं जाइथला, सेतेबेले श्री रामचंद्र नाना स्थान रे खोजी बुलुतले जे केउंठी तांकर प्राणप्रिया पत्नी रही जाइछंती, ताकू किए नहीं जाइछंती। तो सीता को उद्धार करने को पाई
ସୀତାଙ୍କର ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମର୍କଟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଳିମୁଖ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବାଳି ମାନେ ମର୍କଟ, ବାଳିମୁଖ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ନିଜର ମିତ୍ରାର୍ଥେ ମିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଟରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ହନୁମାନଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଛୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ ଚିହ୍ନି ପକାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ କ'ଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ। ଇଏ ହେଉଛି କାହାଣୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ କଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭେଟାଭେଟି ହେଇଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯିବା ଯେ ନା ମିତ୍ରତା କୋଉଠି ହଏ ନା ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷ ସୁଖରେ ମିତ୍ରକୁ ଖୋଜେ, ଦୁଃଖରେ ବି ମିତ୍ରକୁ ଖୋଜେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମଦୁଃଖ ସମସୁଖ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାକୁ ଅତି ଆପଣାର ବୋଲିକିରି ଖୋଜେ, ସିଏ ହେଉଛି ତାର ମିତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏବଂ ସେଇ ମିତ୍ର କେମିତି ହବା ଉଚିତ ନା କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ଅନେକାଂଶରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସମାନ ଥାଏ, ସ୍ଥିତି ସମାନ ଥାଏ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କୋଟିପତିର ପୁଅ ଗୋଟିଏ ରୋଡ଼ପତିର ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ମିତ୍ରତା କରିବା କ୍ୱଚିତ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରତା ଯିଏ ସହାନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଙ୍କର ଦଶା ସମଦଶା ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ଅର୍ଥରେ ଥାଏ, ସମାନ ଥାଏ, ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ମିତ୍ରତା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତବାନ ହୋଇ ରୁହେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଠି ହିଁ ମିଳେ। ତେବେ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛିଟା କଥା ଯାହା ତୁମେ ଜାଣୁଥିବ ଯେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରାଜା ଘରର ପୁଅ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବକ କବିତ୍ୱରେ ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ବଖାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କବିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବୈଦେଶ ବିଳାସ, ରସିକ, କୋଟି ଲାବଣ୍ୟ ନିଧି ହେଲା, ଆଉ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, କଳା କୌତୁକ ହେଲା, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଭାଷା ବୋଧକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୋଷ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ରୂପାନ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରେ ଅଛି ମାତ୍ର ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିନୁ, ତା ଅର୍ଥକୁ ଭଲ କରି ବୁଝିନୁ, କିନ୍ତୁ ଅଛି, ଅତୀତ କାଳରୁ ଅଛି। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଉଛି କ'ଣ ତତ୍ସମ ଭାଷା ହେଲା। ତତ୍ସମ ଭାଷା ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ଯାହାର ସମାନତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହେଉଛି ଅମାପ ସାଗର, ସେଇ ସାଗରକୁ ଟପିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପୂର୍ବକ ସେ ଶବ୍ଦ ରୂପକ ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କବିମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାବିଦ୍ ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ବିଷୟକୁ ଯେ ରାଗ ଚକ୍ର କେଳି ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ବୋଲେ ବୋଲେ ମାନେ କୁହେ, ସୁଗ୍ରୀବେ ମାନେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ, ରାମ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, କ୍ଲେଶ ଭାଷା କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାରି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପୁରା କଥା କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଯାତନାର କଥା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛନ୍ତି, କହୁଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବେନିଜନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ଲୋକଙ୍କର, ଉଭୟ ଜନଙ୍କର
पड़ी एक दशा एक प्रकार दशा पड़ी तुम सब शुणी थो शनि दशा पड़ी सुदशा व्रत करती भल दशा पड़ापी तेणु दशा कुदशा अच्छी सुदशा अच्छी तेणु एक प्रकार दशा प्राप्त होती इटी कुदशार प्राप्त होती कहुच्छी पुणी कहते जे विवाह बसु वंशे जात आंभर आमे पवित्र सूर्य वंश जात होइचु रघुवंश सी हूँ सूर्य वंश विधि रे तुम्हें तांको कुमार आपण से सूर्यदेवंकर पुत्र अटंती एबे बुझी पारल सुग्रीव कहार पुत्र सूर्यदेवंकर पुत्र बसु अयोध्या किष्किंधा राजन बसु किष्किंधा कहार किष्किंधा होची बाली एवं सुग्रीवंक राज्य दुई भाई जाक शासन करते सेठी एवं अयोध्या श्री रामचंद्र राज्य दुई जन जाक से राज सिंहासन रे उपवेशित हेबा कथा अर्थात राजकार्य परिचालना करबा कथा मात्र विभूति रे हेला बने सदन कौन सी कारणवशतरु जो कारण माने आपण माने जानिछन्ति बा तुम माने जानिछ एवं जो कारण को आमे माने मध्य शिक्षा करिचे जो कारण या घटिथिला तेणु ताकू विभूति बोली करी कहा जाए सेमती केतेटा जिनिस को उह्य रखा जाइछि विभूति दी प्रकार देख जेतबेले आमे कोनोसी सुख भोग करूचे तमे जानिता सेतबेले अन्य केही ही निश्चित दुख भोग करूथो जेतबेले तुमे भल रोजगार करूछ सेतबेले जानो से रोजगारटा कहार कोठु आणुछ जो मानक टाणु आणुछ जदि से मानक भितर अनेकांश मध्य दुखरे थिबे तेणु एटा अपोजिट क्रिया हेई थाए तेणु विभूति मध्य सेया जेतबेले गोटे व्यक्ति विशेष को आम राजा करुचे अन्य को राजपद ओह्लौचे तेणु गोटे जगह सुदशा पड़ता बेले गोटे पड़क कुदशा उभय को ही कह जाए कौन विभूति से मुनि ऋषिगण आशीर्वाद प्राप्त होगा चाहते नहीं कौन शारीरिक आशीर्वाद वस्तुवादी आशीर्वाद तेणु मानसिक स्तर में आशीर्वाद लाभ करने को इच्छा करती ताई हूँ कामनार विनाश दुखर विनाश बुझीपार तेणु ये सबकि विभूति रे ही जाए तेणु से ही कारण कौन सी कारणवशत आम दुई जनकर वन में बसवास करने को है मत 14 वर्ष वनवास पड़ी एवं आपण बालींकर डर रे भाता बालींक डर रे ऋषमुख पर्वत लुचि रही है पुणी आउ कौन ना मु कहूली समदशा सम व्यक्ति विशेष ताने जो माने मित्रतार बंधन रे बांधी होती से देखिव से पाखापाखि होता क्वचित एपट सेपट घटे देखा आमर विवाह कार्य गुड़िक एक संप्रदाय मध्य होता है एवं विवाह कार्य सम आर्थिक व्यवस्था भितर होची प्राय कौटी आजिकल सब चेंज हो गला से कथा दोसरा अतीत सब राजार पुओ राजा घरे बाहुला मंत्री पुओ मंत्री घरे बाहुला ना नहीं ये सब घटना घटुला अतीत पुणी बामा विच्छेद पर दर्शन परर अन्य द्वारा अपहृत होई दर्शन अर्थ होची अपहृत होई दुई जनकर बामा विच्छेद घटी बामा माने स्त्री बाम भागरे जे शोभा पाती बाम अंकरे गृहस्थ लोकर बाम अंकरे बाम कोड़े बाम भागरे जे शोभा पाती सी होउछन्ति बामांगी अर्थात बामा ताले दुई जन जाकर स्त्री अन्य द्वारा अपहृत होइछन्ति बंची दिन फलमूल भक्षण आम दुई जन फलमूल भक्षण करी जंगल रे अच्छे ना भात तरकारी डाली तीण इत्यादि ये खाऊे से व्यवस्था आम भीतर नहीं आम डरिक रोचे सी डरिक रोच ये वनवासर कष्ट भोगुंट वनवास स्वादिष्ट खाद्य मिल कौटू ता विधि निर्दिष्ट नुहे है तेणु नियम भितर से ना तेणु वनवासी वनर खाद्यमूल खाइब वन रे जा फलमूल इत्यादि मिलुछि पुणी बंधु अनुज ये बंधु भाव में कार्य करुछन्ति श्री रामचंद्र अनुज लक्ष्मण एवं मंत्री भाव में कार्य करुछन्ति हनुमान जी कार ना सुग्रीवंकर तेणु दुई जन बंधु आउ प्रबोधने ये मंत्री अर्थात हनुमान जो आपण
ଏବଂ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରବୋଧନାରେ ତାଙ୍କ ବୁଝେଇବା ସୁଝେଇବାରେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ଆଉ ବୋଧ ହୋଇ ରହିଥାଉ ଜୀବନରେ। ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହୁଛୁ ମାନେ ବୁଝିକିରି ଅଛୁ, ନହେଲେ ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ, ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମର ନଥିଲା। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆମକୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେବାରୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିହତ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆଶାନ୍ୱିତ ହୋଇକରି ଆମେ ରହିଛୁ। ବାଧା ମାତା ଭ୍ରାତାରେ ଉପୁଜିଛି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଭ୍ରାତା ବୈରୀ ସାଜିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜନ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ବାଳି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୋର ମଧ୍ୟ ମାତା ଯିଏ ମୋତେ ବନବାସକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ସେ ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଉଭୟଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବୈରୀ କି ସାଧନ କରିବା ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ବୈରୀ ସାଧନ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବା, ଶତ୍ରୁକୁ ନିହତ କରିବା ଏବଂ ଶତ୍ରୁକୁ ତାର ପୂର୍ବ କର୍ମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଦେବା। ବ୍ୟବହାର ମିତ୍ର ହେବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତବରେ ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ, ଏହିସବୁ କଥା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବିଚାର କରିବା ହେତୁ ଆମେ ବୋଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ଆମେ ମିତ୍ର ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ekotha ଶୁଣିକିରି ସୁଗ୍ରୀବ କହୁଛନ୍ତି, ବୋଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ଶୁଣ ରଘୁସୁତ, ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ, ହେ ରଘୁସୁତ, ହେ ରଘୁବର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ବୁଲ ଧରଣୀରେ ନିର୍ଭୟରେ ତୁମେ, ଇଏ ଧରଣୀରେ ଆପଣ ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଇ ରାବଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଆପଣ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ରାବଣ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସି ସୀତାକୁ ଅପହରଣ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ରାବଣ ଭୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ବାଳି ଭୟରେ, ମୋ ଭ୍ରାତା ବାଳିଙ୍କ ଭୟରେ ଗିରିର ଗୁହା ମଧ୍ୟରେ ଉପବେଶନ କରୁଛି, ରହୁଅଛି। ତେଣୁ ବାଳି ଡରେ ଗିରିରେ ଲୁଚୁ ଆମେ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ସମାନ ହେଲୁ ପ୍ରଭୁ? ଆମେ ସମାନ ହେଇପାରିବେନି। ପୁଣି ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ଗୋଟେ ନିର୍ବଳ କ'ଣ ବଳବାନକୁ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚୟ କହିଥିବେ, ଆପଣ ବଳଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ସିଂହ ସଦୃଶ ବଳ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଗୁଣରେ, ବଳରେ, ଶକ୍ତିରେ, ସାମର୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଆପଣ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ସେଠି ସୁଗ୍ରୀବ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସଠିକ କହୁଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ବଳବନ୍ତ ହେଲେ ଯଥା କେଶରୀ। ବଳବନ୍ତ କେଶରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଳବନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୋଧେ ଗଜାଦି ଅର୍ଥାତ୍ ଗଜ ଇତ୍ୟାଦି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସେ ବଧ କରିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସରଭକୁ ଡରି। କିନ୍ତୁ ସରଭକୁ ଡରନ୍ତି। ସରଭ କ'ଣ ନା ଅଷ୍ଟପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କ'ଣ ନର ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ରୂପ, ତାକୁ କହନ୍ତି ସରଭ। ନରର କିଛି ଅଂଶ, ପଶୁର କିଛି ଅଂଶ, ପକ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଅତୀତରେ ଧାରଣ କିଏ କରିଥିଲେ? ଅତୀତରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏହି ସରଭ ରୂପ ଧାରଣ କରି କାହାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ? ନା ନୃସିଂହ ରୂପ ଧାରି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ହରିଙ୍କୁ ସେ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ। କାରଣ ତମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବେ କରାୟତ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ତାଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଶିବ ଏହି ସରବ ରୂପ ଧରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରମାଣିକ ରୂପରେ ସୁଗ୍ରୀବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ଯେମିତି ସିଂହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ ହୋଇକରି କ'ଣ ଗଜାଦି ପଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ବଦ୍ଧ କରିପାରୁଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ସରଭକୁ ଭୟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସିଂହ ପରି ବଳବନ୍ତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭ୍ରାତା ବାଳି ରୂପୀ ସରଭକୁ ମୁଁ ଭୟ କରେ। ହେଲା, ବିହି ପାରିବି କେଉଁ ଉପକାର?
हे प्रभु श्री रामचंद्र मु आपणकर को उपकार करि परिबि बोले मित्र हेबा तुम आमर मु कहूछि जे जे आपण आ मु मित्रतार बंधन रे बांधी होबा बोले रघुवर शुणी उत्सुकर सहित रघुवर श्री रामचंद्र कहउचंती जदि आपणकर भ्राता बाली दुष्ट एवं नराधम जदि से कपिमानक मध्य अधम कार्य करिअछि ताहले बिंधी पकाइबी बाली बाणके से बाली को मु गोटिए बाणरे माने तीर चालना करी मु गोटिए बाणरे ताको बध करिबी फल आपण बैरी शून्य हो जिवे आपण मध्य सिंह परि बलवान हेबे आपणकर आ सरभ को डर नथिबो ए बाली रूपी सरभ रो मृत्यु मो हाथ रे अछि सेतिक बेले सुग्रीव कहउचंदी प्रभु जदि आपण ए कथा करि पारंती तो स्टोरी आमे लिखिबा से ठीका ठीका लिखितबा आमे वर्णना करी बुझे के लिखिबा कि नहीं जदि आपण एई कार्य समापन करि दियंती दुराचारी मो पत्नी को अपहृत करथिबा से पाषांड को जदि आपण बद्ध करंती अर्थात ताको ध्वंस कर दियंती तेबे ब्रह्मलोक रे जदि सीता ठाकुराणी ताहंती सेठी वाद रचना करिबा पूर्वक तांको सहित जुक्ति तर्क करी वाद करी आवश्यक हेले युद्ध करी मु सीता देवी को फेरई आनिबी तेणु कहगला ब्रह्मलोक थिले सीता खोजाई वाद रचने आनिबी से कही के कहला सुग्रीव कहला देखंतु ये जो वीर श्रेष्ठ कपि स्वयं हनुमान मो सांगरे अछंती बाल भानु जन्म डेई धरिची जे कि उदित सूर्य को फल बोलिकरी भाबिकरी उदरस्त करिवा पई डेईकरी धरिथिले से शक्तिशाली हनुमान मध्य मो सांगरे अछंती एमिति कथा कुआ कोई हेला परे बोला बोली से होई एते मात्र बनी साक्षी कराई हेले मित्र तेणु अतीतर हिंदू धर्म रे रहिछि जे कौन से कार्य कला बेले पंच दिगपाल अष्ट दिग कौन 10 दिगपाल अष्ट बसु आ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवता आ पृथ्वी माता एई मानक सब साक्षी रखा जाय गिरी कौन ना कोनोसी रिलेशनशिप संपर्क बंधन रे बांधी होती तेणु पूजा पर्वण विवाह व्रत कोनोसी मित्रता सही संगात अतीतर एई भलिया होतला तेणु बन्ही प्रज्वलन करने पूर्वक बन्ही निकट में ठिया होई दुई जन शपथ करने पूर्वक परस्पर मित्रतार बंधन में बांधिले किए ना श्री रामचंद्र एवं बलिमुख श्रेष्ठ सुग्रीव बुझीपार पिला माने सुना पिला भलकर शुणिम आमरी भारतर कथा आम सनातन धर्मर कथा आम ओडियार कथा हाँ अच्छा तेबे बोलू शत्रु को देखा राघव सांगे सांगे श्री रामचंद्र कहले जे मते मो शत्रु बाड़ी को देखे दिंतु बोलू अच्छी सविनय सुग्रीव सुग्रीव विनय सहित कहछि प्रभु आपण नररूपी नारायण सत आपण जदि भयंकर बाड़ी सहित युद्ध करिया जीवे जदि आपणकर किछि क्षयक्षति हुए ताले मु जीवन रे बंची पारिबि तो तेणु प्रभु आपण गोटे परीक्षा करबा हुंतु मु आपण को गोटे परीक्षा करबा पई आपणकर शक्ति सामर्थ्य को परीक्षा करबा पई ए अकिंचन चेष्टा करूछि तेणु आपण टिके परीक्षा रे उत्तीर्ण हुंतु कौन परीक्षा ना से स्टोरी मु तुमको कहूछि अतीत रे द्वंद्वी नामक एक राक्षस अत्यंत दुराचार सृष्टि कला कोठी किष्किंधा राज्य एक कथा जेतेबेले बाणी शुणिला बाली सेतेबेले द्वंद्वी को प्रतिहत करिया पई ता सहित युद्ध आरंभ कला एवं सुग्रीव मध्य सांगरे थिले तेणु बाली जोटी युद्ध करछि सुग्रीवंकर आवश्यकता नाही सुग्रीव एवं बालींकर युद्ध को अवलोकन करुथिला एकाकिनी किए सैन्य सामंतक सहित सुग्रीव एवं दुई जन जाक गोटे विराट गुंफारे प्रवेश कले युद्ध करी करी गुंफाटी अत्यंत दीर्घ थिला एवं वर्षे पर्यंत सुग्रीव से गुंफा द्वार माने कौन अपेक्षा कर रहिले भाईंकर आगमन को किछि दिन से वर्षे परे उक्त द्वार गुंफार द्वार रक्त स्रविला
अर्थात रक्तर सुओ छुटिला। तेणु सेतबेले सुग्रीव भाविले जे मो भाई बाली बोधे मृत्युवरण करिसेंती एवं दुख जंत्रणार सहित अत्यंत कष्ट सहकारे मर्मन्तुद घटना को नहीं से राज अंतपुर को फेरिले एवं सिंहासन रे निजे उपवेशन कर से दी भाई जाक शासन करते जड़े ना मैंने जड़े शासन कले। ठीक किछि दिन अंतरे बाली पहुंची क्या नहीं ना द्वंद्वी नामक राक्षसर मृत शरीर को घेनिकी आसी गुंफा द्वार निकट में पहुंची एवं विराटकाय पर्वत स्वरूप द्वंद्वीर मृतदेह को सीटी पकई एवं किष्किंधार राज अंतपुर को प्रवेश कर देखी सुग्रीव सिंहासन रे बसी अच्छी और शासन करुँच सुग्रीव को से सिंहासन विताड़ित कर घोषाड़ी आनी एवं राज्य बहिष्कार कर माड देकर बहिष्कार कर स्त्री को रखी स्त्री है रोमा। रोमा को निजे विवाह करने प्रलोभन देखौछंती निज बंदीशाला रे रखिछंती। अच्छा से द्वंद्वी नामक अस्थि को जे टेकी पारिबो बही पारिबो ध्वंस करि पारिबो से ही बाली सहित युद्ध करने पे समर्थ। एइथि सुग्रीव कौन कहिछंती जे बधिबा को इच्छा जेबे बाली की बल कसंतु कसिया माने परीक्षा करंतु परीक्षा दियंतु बलर परीक्षा दियंतु द्वंद्वी अस्थि टेकी ये द्वंद्वीर बहुत दिन अस्थि पड़ी पर्वत प्राय ताकू टेकिकी आपण आपणकर बलर परीक्षा दियंतु। विजय राम शुणी से सन्निधि राम सेठारे उपस्थित हो जाइछंती। वृद्धांगिड़ी बामचरणर वृद्धांगुली बामचरणर बुढ़ा आंगुठी द्वारा विन्यस्त जे कले अस्थिगिरी रे से अस्थि रूपक पर्वत को विन्यस्त कले माने ध्वंस कले आकाश मार्ग को विहास को फिंगी देले वन रुहे करिकर परे जेमती पद्म वन मध्य हाथी जेपरी पद्म वन को छारकार करी पकाए से भली विध्वस्त कले द्वंद्वीर अस्थि को प्रभु श्रीरामचंद्र है। अच्छा बेगे तोलिले कली जे जेमंत केमिति से ताको उठेले ना जेमती कढ़ गोटे कढ़ को मालाकार जेमती हाथ रे टेके जेमती कढ़ को गोटे हाथी हाथ रे टेके गोटे फूलर कढ़ को से भलिया टेकिगिरी विहास से फिंगी देले तेमंत शून्य मार्ग को विहास माने शून्य मार्ग आकाश मार्ग को से भलिया फोपाड़ी देले। जेते बेले एई अस्थि खंड गुड़िक आकाश मार्ग को निक्षेप होला परे ध्वंस परि चतुर्दिग विक्षिप्त होला तेणु बढ़े शुभंते शब्द तैर जिते आकाश को किसी फोपड़ा जीव कि शब्द शुभ से शब्द जिते किष्किंधावासी शुणिले जमे दृष्टि किष्किंधावासी आकाश मार्ग को सबु किष्किंधार लोक मान समस्त आकाश को चाह रहिले एवं कौन भाविले ना आउ गोटे कहानी अच्छी अतीत पर्वत मानकर डेणा थिला से डेणा को स्वयं इंद्र देवराज इंद्र ताको छेदन करथिले कहीं प्राणी माने दुखरे कहले जे पर्वत जोटी बसी पड़ुचंती से जगह अनेक प्राणी जीवजंतु वृक्षलता मरी जाउचंती तो पर्वत मानकर पक्ष बा डेणा को से छेद करथिले सेतु मधुर गोटे पर्वत जेले मैनाक पर्वत से समुद्र गर्भ रे बुड़ी करिथिला तार पक्ष थिला बोध हुए से मैनाक पर्वत उड़ीवा आरंभ करिछि एवं आम के देवराज इंद्र या देखी पारी वज्रघात ताकू ध्वंस कर शब्द बोधे शुभुची एक किष्किंधावासी बोधे भाविले कि देखी ना कौन घटना घटुची वितर्किले कि मैना कौड़ी परस्पर कथबार्ता है वज्रगाय बहुत दूरे पड़ी ये वज्रघात किए भी वज्र फेकती वज्रर कर्ता होउछन स्वयं इंद्रदेव आउ तार घात वज्रघात बहुत दूर बोधे पड़ुची एभली शब्द पुणी किंतु सुग्रीव मन में पुणी सन्देह सृष्टि है जे नरदेही नारायण एडे छोट शरीर जार 1000 गुण विराट शरीर हूँ सुग्रीवर तार 10 गुण विराट शरीर हूँ बालीर है तार 100 गुण विराट शरीर हूँ हनुमान जी बुझीपार तो ताहले ये साधारण नरनारायण कौन एक कथा करें तेणु ता मन में सन्देह आसला कहला प्रभु मने मने भावुची कहनी मने मने भावुची
ଯେ ବିକଳ୍ପତା ଉପୁଜିଲା ସୁଗ୍ରୀବେ ବଡ଼ ଗରୁଏ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବୀର ଅସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଓଜନିଆ ହେଇଥିଲା ଅତୀତରେ। ବସା ଆଦି ମାଂସ ଚର୍ମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତା ଶରୀର ରକ୍ତ ମାଂସ ମେଦ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିଲା, ବଡ଼ ଓଜନିଆ ହେଇଥିଲା। ବିନାଶ ତ ପୃଥିବୀଶ ସେମାନେ, ପଚି ସଢ଼ି ଯିବା ଫଳରେ ତା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ହାଡ଼ର ଓଜନ କମିଯାଇଛି। ବିବସ୍ୱାନ କିରଣେ ଶୁଷ୍କ ଭାବ, ବିବସ୍ୱାନ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ତାଙ୍କ କିରଣରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ବହେ ବାଳି ତେବେ ଏକା ରାଘବ, ତେଣୁ ବାଳି ଯାହାକୁ ବହନ କରିପାରୁଥିଲା ଟେକିକି ଆଣି କଚାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ବୋଧେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବହନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ବାମ ପାଦର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳିରେ ବିନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବୋଲେ କଥା ଏକ ଆହୁରି ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି। ବଜ୍ରୁ ଆଣ୍ଟ ସପ୍ତଶାଳା ମାଧୁରୀ, ବଜ୍ରଠାରୁ ଆଣ୍ଟ, ବଜ୍ରଠାରୁ ଟାଣ ହେଉଛି ସପ୍ତଶାଳ ବୃକ୍ଷ। ଶାଳ ବୃକ୍ଷ ତ ସାଧାରଣ ଟାଣ, ଇଏ ଯେଉଁ ସପ୍ତଶାଳ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି, ଇଏ 7ଟି ଯାକ ଶାଳ ଗଛ ବହୁତ ଟାଣ, ଏଇ ନିକଟରେ ରହିଛି। ମାଧୁରୀ ମାନେ ଶରୀର ଚେହେରା। କ'ଣ ଏ ସପ୍ତଶାଳ ବୃକ୍ଷ କୋଉଠି ଥିଲା ନା ଶୁଣ, ନା ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ବାଳି ଜନ୍ମ ନେଲା, ପୃଥିବୀ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲା ତା ପଦଘାତରେ, ଏତେ ଓଜନଦାର ଏବଂ ତାର ଏତେ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବିଧାତା ପୁରୁଷଙ୍କୁ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଳିକି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କୃପାରୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ବାଳି, ଆଉ ସେ ତାର ପଦଘାତ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି ହେଲା, ତେଣୁ କିଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବେଧା ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧାତା ପୁରୁଷ ତାର ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଶାଳ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 7ଟି ଶାଳ ବୃକ୍ଷରେ ଅଧେ ଏବଂ ଆଉ 7ଟି ଶାଳ ଆଉ ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ରହିଲା ତାହା ହେଉଛି ବାଳି ଶରୀରରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାଳି ଯୁଦ୍ଧ କରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସାଙ୍ଗରେ, ଶତ୍ରୁ ସାଙ୍ଗରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସପ୍ତଶାଳ ବୃକ୍ଷରେ ଥିବା ସେ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଅଧେ ବଳ ସେ ଟାଣି ନିଏ, ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ବଳକ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଆଉ ବାଳିର ପଛପଟୁ ତୀର ମାରି ତାକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ବାଳିକୁ କେହି ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯିଏ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତା ବଳ ଅଧା ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆ ବଳ 2 ଗୁଣ ହେଇଯିବ ଯେତିକି ଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ବିଧାତା ପୁରୁଷ ସେଇ ସପ୍ତଶାଳ ବୃକ୍ଷରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁଳା ଦଣ୍ଡରେ ଓଜନ, ଗୁରୁଦ୍ରବ୍ୟ ଓଜନିଆ ଜିନିଷକୁ ଓଜନ କରିକି 2 ପାଖକୁ ସମାନ କଲା ଭଳିଆ ତାର ବଳକୁ 2 ଭାଗ କରି ଅଧେ ସପ୍ତଶାଳ ବୃକ୍ଷରେ ଅଧେ ତା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ସେଇ କଥା ଏଠି କହୁଛି ବାଳି, ଯେ ବାଳି ଜାନ୍ତେ ଭାରେ ବାଳି ଜାନ୍ତେ ଭାରା ମଣୁ ବସୁଧା। ଯେତେବେଳେ ଭାରା ମଣିଲା, ବସୁଧା ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ମାତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାର ବହନ ନ କରିପାରି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲେ। ବଳେ ଅଧେ ରଖିଛି ତହିଁ ବେଧା, ବେଧା ମାନେ ବିଧାତା ପୁରୁଷ, ସେଇଭଳିକୁ ଅଧା ଅଧା କରିକି ଏ ସପ୍ତଶାଳ ବୃକ୍ଷରେ ରଖିଛି। ବହେ ତୁଳା ପତ୍ରରେ ରହେ ସମାନେ, ବିଭାଗରେ ଗୁରୁଦ୍ରବ୍ୟ ଜନ୍ମଜେସନ। ଓଜନିଆ ଜିନିଷକୁ ଓଜନ କଲା ବେଳେ 2 ପଟର ଜିନିଷ ଯେମିତି ସମାନ ରୁହେ ସେଇଭଳି ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖ କଣ୍ଟେନର, ତାହେଲେ ଶାଳ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି କଣ୍ଟେନର, ଶକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର। ଶାଳ ବୃକ୍ଷର ନିଜ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଯେତିକି ଅଛି, ଶାଳ ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ମାନେ ଟାଣ ନା ନାହିଁ, ତା ତୀରରେ କାଟିବା କୁରାଡ଼ରେ କାଟିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଯେ 50 କେଜି ଓଜନର ଜିନିଷ ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ ଫାଟିଯିବ ଠୁକିନି, ଏଇ ପତଳା ପଲିଥିନ୍ରେ ଫାଟିବ କି ନାହିଁ, ସେମିତି ତା ବଳ ସେମିତିଆ ଓଜନିଆ, ତେଣୁ ତାକୁ ଶାଳ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତା। ତେଣୁ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଶାଳ ବୃକ୍ଷ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସିରେ ତା ଶକ୍ତି ବି ରହିପାରିବନି, ସବୁ ଜଳିଯିବ, ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ ବା ପୃଥିବୀ ତଳକୁ ଦବିଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଏଇଭଳି ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରିକି 2 ଭାଗରେ ଏମିତି ରଖିଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦି ବେଦି ନ ପାରନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରାଦି, ତାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଗଣ ମଧ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବଗଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିନ୍ଧି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ କାଟି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାକୁ ନା ଏଇ ସପ୍ତଶାଳ ବୃକ୍ଷକୁ। ଶୁଣାଯାଏ ସପ୍ତଶାଳ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ହିଁ ନଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ସେପଟେ, ଗୋଟିଏ ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ସେପଟେ, ଗୋଟିଏ ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ସେପଟେ, ଏମିତି ହେଇକି ଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାପ ନାଞ୍ଜରେ ଜୋରେ ପଦାଘାତ କଲେ,
ସାପ ଯେମିତି ସିଧା ହେଇଯାଏ ସେହିପରି ପଦାଘାତରେ ସେଇ ସପ୍ତଶାଳ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ବାଣରେ ସପ୍ତଶାଳ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଫଳତଃ ବାଳିକି ମାରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ କେହି ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଗଣ ତାକୁ ବିନ୍ଧି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଣ କରେ ପାରିବ ଯେବେ ଛେଦି, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବାଣରେ ତାକୁ ଛେଦନ କରିପାରିବେ ତେବେ ମୋ ଭ୍ରାତା ବାଳିକି ଆପଣ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିପାରିବେ, ହତ୍ୟା କରିପାରିବେ। ବିରାଧାରୀ, ବିରାଧ ନାମକ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବଧ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ତାଡ଼କା ସୁବାହୁକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ମାରିଚକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହରିଣ ରୂପ ଥିଲା ତାକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ପରେ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବଧ କରିଛି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। କାହାକୁ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ମହିରାବଣ, ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲା ସେ ସୀତା ହରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନକୁ ଆଗରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀରାମ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ। ସେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଥିଲେ ବିରାଧ, ବିରାଧ ନାମକ ରାକ୍ଷସ। ତେଣୁ ବିରାଧ ରାକ୍ଷସର ଯେ ଅରି ବିରାଧାରୀ ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଇଲେ ମାନେ କହିଲେ କାହିଁ କାହିଁ ସେଇ ସପ୍ତଶାଳ ବୃକ୍ଷ ମତେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଫଳତଃ ବଳିମୁଖ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ କହୁଥିଲି ବଳିମୁଖ ମାନେ ବାନର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବଳିମୁଖ ମାନେ ମର୍କଟ, ନେଇ ଦେଖାଇ ସେଇ ସପ୍ତଶାଳ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଲା କଥା। ପିଲାମାନେ ମିତ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଲି, ତମେ ବହିର ଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଦେଇକରି ପଢ଼ିବ, କବି ପରିଚୟକୁ ପଢ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦ ଆର୍ଟ ସ୍କୋୟାର ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏଠାରେ +2 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି +3 ଶେଷ ବର୍ଷ 6th ସେମିଷ୍ଟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା କଳା ପାଠକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ପାଠକୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସବୁ ଯୋଗ ଦେବେ। ଅନଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଆଉ ପାଠଟିକୁ ଭଲ କରି ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଏ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ।